In a time when the world searches for meaning, one voice returns to the ancient path. This is Noahide's Hour. Join Morey Azaria Gilbert Mendoza as we uncover the universal wisdom of the 7 Noahide Laws, a guide for all humanity. A journey of truth, a call to understanding. This is Noahide's Hour. Shalom Aleichem. Welcome sa another episode sa atuang programa uban usab ang Noahide Community Incorporated sa Davao City, Philippines ug kini naguluhang The Noahide Hour exploring the 7 universal laws for humanity. Laing episode, lain na po natong hisgutan no karong taknaa mga higala. Syempre, ako ang inyong host Renz Barbarona uban usab nako atong co-host Morey Azaria Gilbert Mendoza. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom Aleichem. Sa ato ang mga niaging episode more, daghan na tag mga nahisgutan, bahin sa blasphemy, ug karon laing episode na pod, lain na pod nga topic ang atong pagahisgutan, and it's about prohibition against murder And injury. Yes. Yes. And injury. Unsa ni siya more, and before nato i-explain no kung unsa ni siya, unsang prohibition, ato sa paila-ila ang atong mga kauban dinhi sa studio. Syempre mga higala, naa dinhi si Sir Yael Glenn Sonier. Shalom ug sa tanang televiewers nato. Hello sir, and si Sir Yered Tubera. Shalom, shalom. Hi. And our third guest mga higala, si Sir Caleb Romeo Cane. Hello sir. Shalom. Welcome sa ato ang programa. More balik ko sa katong ato ang topic karong taknaa, unsa ning prohibition against murder and injury. Okay, this is a very, very important topic. And this is one of the 7 laws for humanity. And in these prohibitions, we can find 7 negative commandments and 3 obligations. Okay? So, kini siya mao ang third command for the laws for humanity. Usa sa mga importante kaayo nga mga issues nga dapat nato masabtan tungod kay ang mga sages now naga-explain na when Adam was created, he was the only one, and we can find that in Genesis 1:26 to 27 he created them male and female. But then according to the sages, Adam was created both male and female. That means male on the other side and on one side and female on the other side. That means the other side of Adam is female. So siya pa usa, no? Usa pa lang. And before he created Adam, he created the heavens and the earth, now the seas, the mountains, the valleys, the trees, and the plants, the fruits, and also the animals. And they were prepared as a provision for Adam. That means the whole world was created for Adam alone. And that's why if somebody killed Adam, then the whole world will collapse. Why? Because the whole world was created for his sake. So the prohibition against murder and injury is very, very important. According to the book of Rabbi Moshe Weiner, the Divine Code, in the page 305 of part 5, the prohibition of murder and injury, he said that number 1, we are not supposed to murder a human being. No? And then number 2, there is also a positive commandment that we need to save oneself or another person from a pursuer. That means if you find someone who is pursued by someone because they wanted to kill him, we are obligated to save him. No? And then number 3, not to hire or send or incite someone, even an animal,
to commit murder. That means a mercenary or mga gun for hire. It is forbidden. Yes. It is a part of the prohibition. Yes, of course. How about indirect killing more? So, in indirect killing, we can find that it is also forbidden, because if we talk about indirect killing, we can find that whether you expose someone to danger or to an animal, no, or anything that can risk his life, it is forbidden. It is forbidden. Even the one who needs medication, Yes. your loved ones need medication, and then you refuse to bring him to the hospital, to a doctor, you can be charged as murder. You can be charged as murder. So it is very, very important. But first of all, we'll establish first the very foundation. Yes, Okay. the derivation of murder in the laws for humanity. Yes. Asa nato siya makita more? Okay, that's a good question, because we can find the very common understanding of the people when they discuss about prohibition against murder. They always quote the "Thou shalt not kill" in the Ten Commandments, but that is not the very first time that murder was prohibited. And I will show you a text in the Genesis chapter 9, verse 6. It says here, and this is after the flood covenant that he gave to Noah, that this covenant was intended for eternity, because it is said in chapter 9, verse 12, before I read that, and Hashem said, "This is the sign of the covenant that I give between me and you and every living being that is with you, 2 generations forever." That means this covenant that he gave to Noah after the flood, with the seal of a rainbow, it is forever. It is everlasting. That means every generation we are all obligated to accept and perform. Okay, in correction to the prohibition against murder, we can find that it is reiterated here. Why? Because although we cannot find a specific or explicit line of the prohibition in the time of Adam and in the time of Cain and Abel, but we can find that as a result of their interaction with the Creator, we can find that it is forbidden. But the very lines of the prohibition we can find in chapter 9, verse 6, that says here, "Whoever sheds the blood of man, by man shall his blood be shed. For in the image of Elohim he made man." So that is in Genesis 9, verse 6, after the flood. Now, whoever sheds the blood of man, by man shall his blood be shed. For in the image of Elohim he made man. So, makita nato na ngayon siya nga verse, wala pa ang Ten Commandments. Now, as a matter of fact, ang Ten Commandments gihatag siya ni Moshe Rabbeinu, and that was 2,448 years from Adam, and that is 1,313 BCE. And we can find that 2,448 years, then compared to the time of Noah, in the time of Noah, after the flood, that is 1,600, or yes, 1,600 years, more or less. So, the prohibition against murder was already there. No, it's already established. That's why during those 2,448 years before the giving of the Ten Commandments, there was already established command. Because so unfair. If the pre-flood people, they were punished because of the violation, and Sodom and Gomorrah was also punished because of the violation, and that was before the time of the Ten Commandments. So it is unfair to them if they were punished and yet they were not given the clear commandment what to do. So we can find that the prohibition against murder was already given after
the flood, it is explicitly written, although in the time of Cain, it was by way of interaction between man and the Creator, that it is forbidden. Yes. It's forbidden. According sa Philippine Mental Health Association, Moreno, naay mga natala sa Davao City and Philippines nga mga suicide incidents. My question is suicide forbidden? I will give you a clear understanding, a clear understanding of the verse prior to verse 6. Because in verse 5, Genesis 9 verse 5, it says that, however, your blood that belongs to your souls, I will demand. According to the sages, if you happen to listen to the rabbis and then quoting the authorities from the Talmudic documents, the Talmudic discussions, this verse that says, your blood that belongs to your souls, I will demand. That is prior to the prohibition that he who sheds blood, this is suicide. No, this is suicide. It says, however, your blood that belongs to your souls, I will demand. Your blood. No, my blood, your blood. We are not supposed to shed our own blood because we were created in His image. We are to engage in cherishing life, Yes. nourishing life, and it's a good thing na makadungog ang mga tao mag-birthday na they wish to have long life. Yes, yes. It is a good thing. Now, regardless of how they invest their life, but it's a good thing to hear people that says, may the Lord give me long life, something like the quote unquote. It is a sign that they have the will to live. Whereas we can hear people committing suicide, just like what happened to right? Yes, yes. A month ago. Now, very one of the known broadcaster, anak niya, daughter, di ba? yes. No, anak niya. Now, so dapat makabalo ang tanang mga tao na we need to appreciate the life that Hashem has given us, because we were born on earth not because of our own will. Yes. Now, we are born in a certain family that even we don't like it. And we don't have any choice. Why? Because dili kita ang hinungdan. Dili kita ang rason nganong nahimugso ta diri ug nganong naata ang pamilya ha. It's Hashem who brought us to that family, and it's Hashem who made us be born. And it is our privilege. Why? Because this now life, the Olam Hazeh life, this is but our classroom, so that we can learn and study in preparation for eternity. Yes. Yes, that's it. Unsa po imuhang ika-advise sa mga batan-on, labi na karon nga kasagaran ma-involve aning suicide more, mga batan-on? Okay. First of all, now they need to seek spiritual counsel. The spiritual counsel. Why? Because yes, of course, kasagaran mga tao mo ato og mga psychiatrist, Yes. like that, no? Kay doon na sila yung mga mental mga abnormalities. Now, so kinahanglan sila spiritual counselors. No? Torah. Because let me quote once again in the book of Psalms 19 verse 8. Torah Hashem tamima mishevat nafesh. So, ang mga tao nga naa sa inclination sa suicide, they are sick spiritually, or their soul is sick. And in as much that our physical body needs medication, likewise, our soul needs also a medication. Yes. But then it is stated that the Torah of Hashem is perfect and it restores the soul. Why? Because the soul is infinite, because it is a part of the infinite Creator.
It is a spark from Him. Therefore, the only thing that can fill it, that can satisfy it, is the infinite entity. And that is the Torah. Because the Torah and Hashem are one. Thank you, Moreno. And also, mangutana ko, bahin sa kining abortion, is abortion forbidden? But before you answer that, mag-break ko na ta mga higala, kay mubalik pa ang atong programa. And syempre, we will entertain some questions gikan sa atong mga guests. Mong standby lang, kay mubalik pa ang The Noahide Hour, exploring the 7 universal laws for humanity. This program is made possible through the generous support of Apo ni Lola Durian Delicacies, sharing the true taste of Davao. Welcome back sa ato ang programang The Noahide Hour, exploring the 7 universal laws for humanity. Uban gihapon ang Noahide Community Incorporated in cooperation with PTV Channel 11. Ug magpadayon ta sa atong gisgutan bahin sa Prohibition against murder and injury. And this time we will entertain some questions gikan sa ato ang guests, and ang unang mangutana gikan kang pangutana gikan kang Sir Yered Tobera. Hello, sir. Hello, shalom. More akong pangutana. Since Cain is the first man to commit murder, why was he not executed for the crime that he has committed? Okay, thank you for that question. It is so important question. And let me just share first the Genesis chapter 4 verse 7 as a principle. Although this had happened before the murder took place, because this had happened after the sacrifice. Okay? Hashem said to Cain, why are you annoyed and why has your countenance fallen? That's in verse 6. And then verse 7, surely, if you improve yourself, you will be forgiven. But if you not improve yourself, sin rests at the door, and its desire is toward you, yet you can conquer it. Okay. It is not clearly stated in the Torah, in the written Torah, that Cain asked for forgiveness. But in the Talmudic discussions, one time after that, Adam and Cain met together, and then Adam asked question, what happened? What is your judgment? And then Cain said, I was forgiven. And then he said, oh, I have not seen it. No, I have not known it. Mo hinungdan nga si Adam, pagpakasala niya, wala din siya naginulsol. Wala daw siya kasabot. No nga naadi ay paghinulsol. Remember, they were the first people. First human beings. Wala sila kabaloon sa repentance. No? Unsay paghinulsol. Unya ginulsol man daw si Cain. No? Mao ito gibutangan siya og mark nga walay maghilabot kang Cain despite siyang sala, not until sa maturity sa iyahang time nga taning to 7 generation. And that's why ang nakapatay ni Cain mao ang iyaharapong apo nga mao si Lamek. Nga usa ka buta nga apo nga nagdala og bata, unya iyang nga manghunting ta, unya nakakita sila og mura daw hayop, di niingon ang lulo nga si Lamek nga buta, iplaster kong kamot asa dapit. So giplaster og naigo. Pagduol nila si Cain man, ningon ang bata, si Cain, si lulo Cain, gisagpa na iyang kamot. Murabag na nagbahay siya, pagsagpa niya, naigo ang ulos bata. Patay po ang bata. No? So duhay namatay at that time. No? Kay blind siya, namatay ang si Cain, namatay po ang bata. Pero 7th generation na. Nga mao gyud ang taning niya. Nga before that 7th generation, walay pwede manghilabot ni Cain. Part to siyang punishment. Part siyang punishment. Yes, of course, dunay gitawag o gihinom on earth. Now, ang gihinom on earth, mao ang pag-experience og mga pains and sufferings
which is a part of the not only punishment but it is a purification of the soul. Mao nga dunay mga tao nga mi-undergo og mga pain, sufferings nga naman resulta sa ilang mga gihimo nga bisan buhi pa sila tungod kay gitawag siya og purification of the soul. Now, nga bisan buhi pa makasinati sila og sufferings. Nga kanang gihinom mo na gitawag og infierno sa Binisaya, no? At actually infierno that is Spanish. No? So ang question nga nganong wala siya gipanisan, actually gi-exile siya eh. Kay one of the punishments, no, kung dunay murder, i-exile na ang tao. Ngano man parang dito sa laing lugar maka-repent siya kay wala siya kaila, stranger siya dito. Ikaduha, kadtong mga avenger of the blood, because in the time of the Sanhedrin court dunay relative nga avenger of blood nga kung naa siya relative nga gipatay, moadto siya sa court nga ako po'y mo patay ato niya, tagaan siya go signal sa court. Pero ang Israel dunay gitawag og Ir Miklat. Ang Ir Miklat, that is the city of refuge, nga unom ka city sa pikas, unom po sa pikas, nga once nakapatay unintentionally mudagan na dito, og once mudagan siya gukuron siya sa avenger of blood. Pero kung makatikang na siya dito sa boundary sa Ir Miklat, bawal na jud patyo niya kay siya na pod ang execute unya. No? So usa ni ana mao ang exile, ang concept man ng exile. Si Cain gi-exile. That is part of the punishment. Okay. Okay, thank you, Sir Yared, no, for your question. Another question from Sir Caleb Romeo Kana, sir. Guys, good magutaog ka ng social na kill o murder or injury. Nakuha lang ko ba, how about din ato mga military? Unsa may ka ko natuan na muri? Okay, common kay nga question. Now, gani dunay mga police nangutana sa kuha nga, how about kami now nagtrabaho lang mi unya makapatay mi. Now so wala mi nag-murder. Kung mutanaw ta sa Ashirit Hadivirim or the 10 words of commandment in Exodus chapter 20. Now, kanang yung thou shall not kill, in Hebrew that is lo terchak. And the word terchak, that is murder. Ang word nga kill, we can find na sometimes tawag siya og katal, killed, killing, or harug. Whereas terchak is different because it is intentional. Now, nga before yesterday, now last week, iyahan ang ginahandura o iyahan ang contemplate. Now nga iyahang patyo ng tawhana. And that is murder. Pero kung namughal lang daw kag kahoy unya, nalagpot ang imuhang atsa niya, namatay, dili ito siya murder. Now, bisan sa tuwa diri gitawag man siyang homicide, something like that. Pero maadto ta sa mga military, kung usa siya ka mission, that is not murder. Now, ngano man tungod kay ang naa sa mga authorities, doon na sila katungod mo execute. Katong mga mo depensa mo protekta sa atong nasod. For example, ang gihimo sa Israel. Now, doon ay gitawag og pikwak nefesh, which is higher than all laws. And pikwak nefesh is to save one's life, to save one's soul from danger. Nga makita nato sa Exodus 22 verse 1 and 2 nga kung dunay kawatan nagkalot-kalot unya gusto mo sulod sa balay, wa pa kasulod na basta gabi pa, puspusi na, bunali na siya, patya na siya. Kumbaga, ngano man in Hebrew, ein damim. That means that man has no blood. That means wala kay tulubagon sa dugo anong tawhana. Gitawag na siya rodef in Hebrew. What is rodef? That is pursuer of life. Kay kung makasulod to siya, nya wala siya napatay, ang tagbalay mo ipatyon niya. Now, balik na sa mga military, as long as naa sila sa ilahang duty, dili na siya murder. Pero kung gigamit niya ang iyang pagka-military niya,
mupatay lang siya kay kalaban niya, mo to ang murder. Salamat sa pag-explain more, no? And thanks for your question, Sir Caleb. Ang kung question nga gibilin ka ganina, more, because some countries karon gihimong legal ang kining abortion. Is abortion forbidden? Okay, that's excellent question. No, kumbaga $1,000,000 question. Nga naman sa Amerika na anay state or county nga nag legalize sa abortion. Unya ang uban nga namuyo dito sa Picas County, mamalhin sila dito kay para maka-abort sila. Kaysa ubang county bawal. Yes. Okay? No, kay federal man sila. No, so doon na sila independent ka balaod. Okay, ang question yun, no, asa yun makita nga kumbaga plain yun siya nga linya nga forbidden yun ang abortion. Okay? Now, makita nato sa Genesis chapter 9, katong gibasa nako ganina sa verse 6. Sa English it says, whoever sheds the blood of man, by man shall his blood be shed. Okay? Now, permit me to read the Hebrew. Tungod kay ang Hebrew mao jud ang final. Yes. Now, og dirita makakita og unsa jud siya sa Hebrew. Kung basahon nato sa Hebrew, it says, Shofek dam ha-adam va-adam damo yisafek. Okay. Shofek dam ha-adam va-adam. Shofek dam means he who shed blood. Ha-adam, blood of a man. Ba-adam, in the man. Whoever shed the blood of a man in the man. That means tao nga naa daw sa sulod sa tao. That's in Hebrew. That means abortion. That is abortion. Nganong gi-highlight siya sa Hebrew ang abortion after the flood? Tungod kay common daw na nga sin before sa flood era. Now before sa flood era nga giisip sa uban nga dili siya murder. Now kay wa pa lagi nahimugso. Yes. Now remember, here it is. 40 days ang fetus nga naa sa womb sa babae. Now, pure tubig pa na siya. Pure water. Pero pagka 40th day, that was the time that the nishama is translated as soul or breath from Hashem, which is a portion of the Creator. Now, sama atong gihimo si Adam, porma niyang tao, unya wa pa nilihok. Sa dihang ginhawa ang nishama, nitindog na siya. So katong nishama, ibutang siya sa womb sa babae nga nagbuntis 40 days. And then pagka 40 days, na-determine na siya nga babae siya o lalaki. Therefore, kung ikaw usa ka minyo, unya magampo ka og lalaki ba ang anak babae, within that period lang, no? Kanang 1 to 40 or below 40. Ngano man tungod kay wala pa na fix ang iyang gender or iyang sex, I should say. Ang iyang sex wala pa na fix kung babae sa lalaki. Kay wala pa gibutang ang nishama nga mao ang spark of the Creator. So sa dihang mabutang na ang spark of the Creator sa womb, ang bata, klaro na siya nga lalaki siya or babae siya. Therefore, kung i-abort siya, now, palayo lang sa mga succeeding month, murder na jud siya. O murder na jud siya. Mao na nga sa abortion, now, generally speaking, sa mga Jewish, usa lang ang gi-allow nga mag-abort. Kadto lamang pregnancy nga abnormal. Nga ang fetus na nahimo siyang threat against sa iyang mama. Yes. Now, so panalitan ang fetus to sa fallopian tube. Now, i-allow na nga abortion. Ngano man tungod kay gitawag ang bata og rodef, that means pursuer of life. Kay kung magpirmaminti ang fetus dito, mamatay ang inahan, palayo lang. Okay? So, ngano man daw nga i-save jud ang inahan kaysa fetus.
Tungod kay ang inahan gitawag siya og actual life, whereas ang fetus gitawag siya potential life. Yes. So potential lang siya. Now, whereas ang mama actual life. So the life of the mother precedes the fetus. Mao na nga mas luwason ang mother kaysa fetus. Mao lang to ang gitugot nga abortion kadtong endangers the life of the mother. Yes. Otherwise, murder di siya. Murder di siya. So bawal di siya, bawal. Yes, salamat sa explanation more, no? And I hope ang ato ang guests, ato ang viewers nakasabot sa atong gihisgutan, no, nga kining forbidden ba ang abortion. Also, gina-acknowledge nato, no, thanks for listening and watching sa ato ang mga viewers, and if you have questions, you can actually comment there. And sa ato ang pagbalik mga higala, mangutana na pud ta gikan sa ato ang guest, and magpadayon ta sa atong gihisgutan nga bahin sa Prohibition against Murder and Injury. Mubalik pa ang The Noahide Hour, exploring the 7 universal laws for humanity. Stand by. This program is made possible through the generous support of Lola Durian Delicacies, sharing the true taste of Davao. Hello there mga higala, balik tagpadayon kini gihapon ang The Noahide Hour, exploring the 7 universal laws for humanity. Sa mga bag-o lang pud naglantaw ang ato ang gihisgutan bahin sa Prohibition against Murder and Injury. Padayon usab ta sa ato ang paghisgot niini, and this time we will entertain some question gikan usab sa ato ang guest nga si Sir Yael Glenn Sonier. Sir Yael? Shalom, More. Nakoy Shalom, pangutana, More. Kana bang naghuna-huna ka nga nakay gustong patyon pero wala nimo gibuhat, instead nag-hire ka og isa ka tao para mabuhat ana, so makonsidered ba na nga murder itself? Okay. That's a good question. Nga naman tungod kay daghang mga tao nga kumbaga para sa iya wa siya sala daw. Nga naman dili man siya gapatay, no? Pero siya may nag-hire. No? Siya may nagbayad. Gitawag na siya by way of mercenary or mga tao nga mga sinugo niya. No? Nanugo nga gani bisan man gani og iro imong gisugo. Dili ikaw gapatay pero iro nimo. No? Bawal siya kay murder siya. No? And even ang tao nga gipatay imuhang penalitan lang, no, imuhang gi bayaran ang usa ka killer, no, kini siya forbidden siya kamong duha, no, duha mo puros mo na ay tulubagon, no, og kung mangutaan na ta nga unsa man po'y husga sa Torah ana, death penalty maguna siya. Na death penalty. Now if ever wala human court nga nag-execute sa justice by the hand of heaven, duha ang hustisya nga atubangon sa tao, human court, and if the human court failed now to execute now the judgment, then the hand of heaven will do it. Kabalo ba mo nga bisan typhoon, bagyo, it is a judgment by the hand of heaven. And even earthquakes, mga accidents, now, people who are drowning. Kung mo study ta sa Pirkei Avot like this, kung adunay nagkalain-laing level sa sala nga gihimo sa tao, for example, nag-blaspheme siya sa pangalan, ang punishment niya sa hand of heaven, paakon daw siyang mananap, no, paakon siyang hayop niya mamatay. And if ever nakahimo siya og laing sala, dunay nagkalain-laing nga matang sa punishment, no. Kanang stoning sa Torah nga if ever na ay tao nga worthy nga batuon, kay na strangulation, na ay decapitation, na ay drowning, stoning, now depende siya sa level siyang sala. So kung doon na daw tao nga sama siya sa murag siya gihapak og bato, o ano daw na siya by the hand of heaven, just by the hand of heaven. So dili ta pwede nga maingon ka nga dili man gyud ako'y nag ano ato,
nang hire lang kag kisay mo patay. Pero absuelto ka sa human court. Pero dili ka absuelto sa hand of heaven. Mo na nga bisag huna-huna lang na nimo unya laing tao imong gipahibuan na. Still you are the brain of the murder. Now ikaw ang pinakautak. So same punishment na siya, Elder, sa nagbuhat o sa nagsugo. Okay, that's a good question. Now, doon ay level now nga lahi now nga matang now sa judgment ang mahitabo sa tao nga nanugo o sa taong gisugo. No? Pero kung partner jud sila sa murder, yes, of course. Capital punishment yun na siya. Kaya they are partners of the crime. Partners of the crime. Okay, so bisan pa man tuod og dili gyud actually ang tao directly nga siya mao ang naghimo sa crime kumo kay partner siya. So dili siya makaiwas sa judgment, di siya makaiwas sa punishment. Example, Elder. Sa tuwa manggod existing law sa kalibutan, kung accessory of the crime ka lang, dili mo pareho og judgment sa court. Pero sa law sa Torah, pareho ba? Okay, ani na depende siya sa nature sa crime. Now depende sa nature sa crime. Now sa study ang sa Noahide study, ang tao nga gisugo og nanugo depende sa level. Karon ang mahitabo kung dili man death penalty ang accessory of the crime, now by the hand of heaven still it is death penalty by the hand of heaven. Sa ano lang na siya, sa human court lang na siya nag-differ. Pero sa atubangan daw sa kalangitan, now ano jud siya? Capital punishment sa kamot sa kalangitan. Mao na nga it's so dangerous nga mag-engage og shedding of blood. Okay, as I've said, you are destroying the world. Yes, thank you, sir. Yes, sir. Ako'y follow-up, Elder. How about euthanasia? Can it be considered murder? Kanang i-aid nimo ang iyang suffering, para mahuman niya ang suffering, i-aid nimo ang iyang kwan. There are nations na practicing it somewhere in Europe. Nanay Silya ditong palingkuron lang ang katong gusto nagyong mamatay siya. Para mamatay diretso. As far as the Torah is concerned, euthanasia is not accepted. Why? Because as long as nagginhawa pa ang tao, nagginhawa pa siya, nga bisan gani ang device na lang maoy or ang kato na lang machine mao na lay nagtabang siyang breath, kung i-off nimo to ma-charge ka og murder. Sa Torah ngano man tungod kay bisan pa man gani og nag-agaw buhay na ang tao, ang teaching sa mga rabbi, do not touch them. Ayaw sila hikapa. Panangitan agaw buhay na sila. Ayaw jud hikapa. Ngano man tungod kay kung hikapon nimo na, nya mamatay na siya, mapasangin lang ka na. Nga na murder nimo siya. Or naka-oxygen siya, nya tanggalan nimo og oxygen, nya matay siya, ma-charge ka na nga murder. So inana siya kasensitibo. Nga bisan gani daw agaw buhay na nya ingnon daw nimo nga ay piyong na diha, no, panaw na kay wa na, no, kumbaga imo nang gisugo siya ba nga utong na diha, no, ano, bawal na siya. Ngano man ma-charge man ka ana good. No. Di kay ang practice man ko doon, Elder, pag nasa life support bitaw ang pasyente, then pangutanon ang pamilya. Kung kuan ang pamilya mag-sign man ata sila murag waiver, di lang ko sure. Then
sila na mo off sa kwan sa machine. So ma-charge og anong family sa pasyente murder. Whether ang doktor or ang family mao'y nag-off sa device, forbidden jud siya sa Torah. Kay habang naginhawa pa na siya, wala jud daw tay katungod nga mo pa shorten sa iyahang lifespan. Nga habang naginhawa pa, mao na nga hulaton jud siya nga mupanaw. Hulaton gyud siya panaw. I still remember before na nidol sa kuan nga Brad, iampo si tiya Brad, ngano man sa kabulan na nga o di naman na mulihok pero gaginhawa pa man. Ya sa kabulan na. Kung saan man siya, iampo na to Brad nga mupanaw na siya. Na lisura pud ana magampo ka nga mupanaw na murag ana siya. Now so yes of course dunay mga tao nga inana ang case na pero wala jud tay katungod nga mo ano sa kinabuhi. Wala jud. Wala jud. Himuon na to ang tanan to lengthen the life of a human being. Anak yun siya. Okay, it's a very good discussion, no? Thanks for our guest and salamat usab sa pag-explain more. Padayon pud ta sa tuang kini, sa tuang gihisgutan, no? And my question is, how can we inflict pain sa ubang mga tao? Okay, inflicting pain. I will read now from the book na not even to wound physically or physically damage another person or oneself. And this includes not to castrate oneself or another person. Bawal magkapon og tao. Ano sa ba English anang kapon? Kapun? Castration, di ba? Yes, yes. Pero unsa man na siya sa ato ang kining mga contraceptives mga para lang nga dili magkaanak. Unsay tawag ana? Ha? Vasectomy sa lalaki and Vasectomy sa o babae. dontoctomy? Okay. Okay. Vasectomy. No, bawal siya. Bawal. Now, although ang tubal ligation dili. Dili daw bawal ang tubal ligation. Kaya ang tubal ligation mauli daw na siya. Nababalik daw na siya. Okay. Ang point pang diri, bawal ta manamad. Bawal ta manakit. I will give you a verse. Now, I will give you a verse. Now, this is very, very important verse for us to think. That is in the book of Leviticus 19 verse 28. It says, "You shall not make a cut in your flesh for the dead, and a tattoo shall you not place upon yourselves. I am Hashem." Okay, we can find two things here. Yes. Number one, bawal daw ta mag-cut-cut sa atong unod. No? Whether worship ba na ang intention ana or murag penitence sa expression niya sa iyang sympathy sa nipanaw. No? Or nag-sacrifice, di ba? Nabi mag-sacrifice nga magbunal-bunal sa iyang lawas, padugo-duguon na iyang lawas. Ug nahitabo na sa time nila ni Propeta Elijah. No? So, bawal siya. Bawal ka manamad, no, sa imong kaugalingon. And bawal ka magbutang og tato. Ngano man, tungod kay dapat mahibaw-an nato na wala tay katungod magdaot sa atong body. Yes. Tungod kay our body was formed by the Creator Himself. Mo nang bisag inani lang niya atong panagway. Now, wala gyud tay katungod nga mo manakit sa atong sarili ug motapos tong kaugalingon, manamad sa tong kaugalingon. Ngano man, tungod kay dunay resurrection promise. Ug ang resurrection dapat masayod ta na the same body will go back to life. That means kung ako 5'5" kapin or hapit ko nga 5'6", the same person sa resurrection. Ako lang gihapon. Kay kung ma 6-footer na ako, dili na ako. No? O kung ang akong ilong, yun ani ra jud ni siya nga gipaginhawa ra jud ko nga hayahay kay ginhawa. No, kay dakog bangag akong ilong. Dili gyud ni siya mo taliw-tiw inigabot sa resurrection. No? Ang nakadiferensya lang kay eternal siya. Yes. O eternal siya kay mo balik man siya sa type of a body nga naa kay Adam, ni adtong wala pa sila nakasala. No, that is immortal body. Tungod niya na sa resurrection issue,
ang mga Jew, mahal nila ang lawas sa tao. Dili sila gusto ibalsamar, even. Dili sila gusto ibalsamar ang patay. Baluton ang patay niya. Dili sila gusto tanaw-tanawon kung mamatay ang loved ones. Baluton yun ang iyang naong. Ano man, bawal ka magtanaw-tanaw. Kay once mo tanaw ka, mutamay ka. Kay kung makita nimo murag puti, mayong kag puti. Makita nimo na itom, mayong kag itom. Kita nimo nga murag ni gwapo. Makita nimo murag na gwapa. So mo komentaryo ka. Mo nang bawal siya. Ano man, we need to respect our body, even patay na mo. Bitaw ng mga Jew, bisag kidnap ang dead body, muning kamot yun silang mabalik kay tagaan nila og noble burial. Ngano man, tungod kay respetuhon nato ang lawas. Di nato samad-samaran, dili nato abusuhan. Alright, thank you Morris sa explanation. Apan magpadayon pa ang atong gisgutan bahin sa prohibition against murder and injury. And by the way, sa mga wala nakakita sa previous episodes, makita na ninyo sa Noahide Community Incorporated Facebook fan page and live punta karon mga higala. Standby kay mobalik pa ang The Noahide Hour, exploring the 7 universal laws for humanity. This program is made possible through the generous support of Apo ni Lola Durian Delicacies, sharing the true taste of Davao. Padayon ta sa ato ang hisgutan sa ato ang programang The Noahide Hour, exploring the 7 universal laws for humanity. And again mga higala, sa bag-ulang pud nga nag-view ang atong hisgutan bahin sa prohibition against murder and injury. And this time, dugang pangutana kang More, how about kini ganing pagsulti og dili maayo or negative words o bang tao? Because nowadays, More, ang netizens or kining mga tao sa social media, dali ra kayo sila makasulti og dili maayo sa ubang tao. Yes. I will give you a verse in the book of Proverbs 18, verses 20 to 21 says, "A man's stomach will be sated with the fruits of his mouth, and he will be sated with the produce of his lips. Death and life are in the power of the tongue, and those who love to use it will eat its fruit." Okay, and then in chapter 34, verse 14 and 15, it says, or verse 13 and 14, "He who desires life must guard his mouth from speaking evil." Okay, ang atong bantayanan kaayo, una sa tanan, ngano man tungod kay kita manggod, we are the midaber in Hebrew, we are the midaber of Hashem's creation. We are the communicator. Now we can sell our thoughts, our emotions, what is inside, and makita sa atong dila. Ang atong dila partly hidden and partly revealed. No, murag natago siya gamay, unya makita pud siya usahay. Ngano man tungod usa siya ka picture nga ang atong dila mao ang mo expose what is inside. Mao nang magpataka kag istorya against sa tao. Wala kay control, kay wala gi tihik-tihik kay istorya ra. Remember nga duha lang ka kategorya ang atong sinultihan is either you're speaking life or speaking death. Na unsaon mo pag-speak of life? Yes, of course, you bless others. Oh, may Hashem bless you. May Hashem guard you, protect you, and may Hashem increase His favor unto you, and may you go from strength to strength. May you enjoy good health. May you enjoy wealth, good fortune. That is speaking life. Yes. No, speaking life to other people. Whereas, kung pag-isgot na ta og mga dili maayo, especially kung wala ang tao diha, bawal gid siya. Yes. Kabalbo sa mga Jewish people, in ani ilang advice, and I learned, when you eat, don't do these two things. Kung kamo nagkaon, bantayan ninyo nga di ninyo himuon yung duha. Number 1, don't be angry. Na ayaw kasuko. For example, na diring amahan, na diring inahan, na dihang kamagluangan, kaduhay, katuloy, kaupat, ikalima, na dihang katabang. So naatanan. Agoy, kay naa naman tanan,
git pagtagsa-tagsa og kasaba. Ikaw ha? Mauni ikaw pod. Yes. Nya nangaon sila, nawala na ang ilahang gana, di na sila ganahan mukaon. Pero gano po mga tao nga hain na noon tong mga una, muandar na noon siya. Yes. Kay na naman silang atubangan tong mga kasab-ananan niya. Kung baga na siyang duol. Now, dito na siya mga saba. Bawal na siya. Yes. Now, don't be angry when you eat. Number 2, do not talk other with regards to the negative actions of other people. Don't make any slanderous words when you eat. Ayaw na pag-isgot og laing tao. Nga naman, kini mang magkaon pod ang tao, murag lami kay sumsuman tong istorya sa kumusta si kuan? Ambot na sila oy, mga klaseng mga tao na wag ko ganahi ana. Sige kaon siya. Uy ko ganahi na lami kay ilamas no. Lami kay murag sawsawan nila nang wala diha ba. Yes. Now, kabalo ta basta may istorya daw taglaing tao. Basta wala siya diha. Bisan pa nagdayeg ka ana, bawal gihapon na siya. Now, kay evil speech daw gihapon. For example, nila, si kuan manggihatagon kaayo to. Now, daghan kay na siya pan kay na siya bikiri. Nya nakadungog man tong kuan. Pagkaugma nagpila ditong mga tao. Unsa may inyo? Ngano na mo diri? Niingon manggod si kuan nga daghan daw kay kag pan diri. Tan-awa. Ang iya lang gisulti ato nga daghan siya pan. Nadunggan man dito gapila na hinuon tong mga nangayo dito. Mo nagingon nga even ang pag-istorya appreciation unya wala diha. Yes. Now mahimo na siyang curse. Now, so bantayanan kay ato nga baba. Not only our mouth, but then even to write something, especially sa social media. Yes. No, magsige tag sulat-sulat nga si kuan mauni kawatan, si kuan mauni mabuayang dagko, something like that, no? Bawal na siya. Bawal na siya unya mo-share po ka atong gisulat sa uban, gi-share nimo. Yes. No, accessories kagyapon sa sala o sa problema. Mao nang daghang mga tao numingon sila na ay paitan sa kinabuhi ron. Sumala sa atong gibasa ganina nga a man's stomach, that is Proverbs 18:20, a man's stomach will be sated with the fruits of his mouth. And he will be sated with the produce of his lips. Okay, so kung doon ay mga tao nga mingon sila nga paita ay nagantos lang gyud mi ani pirmi kada na lang gyud tuig, no, inani na lang gyud. Perhaps ang baba pud nato wala lang puy minor no. No, wala lang puy control ni atong istorya. Unya ato ra pud ang naani. Yes. Ngano man imo man daw makaon man daw nimo na ang bunga sa imuhang gisulti. Kung sikag panunglo din na, sikag pangdaot og laing tao din, sikag pangsira og tao, makaon na nimo. No, ngano man measure for measure ang gitawag na sa Hebro og mida kinigid mida nga kung unsa nang imuhang sukat nga gihimo mao po na mo sumbalik na sa imo. Ngana na siya. Okay, salamat sa explanation, More. And how about wasting seed? Spelling of seed. Kining wasting seed. Alang sa uban, no, wa kasabot sa wasting seed, spelling seed. Now, spelling seed. Kabaluta, kining spelling seed, na wasting seed. Common kay ni siya nga sala sa mga lalaki. Now, sala ni siya sa mga lalaki. Ngano man tungod kay kini magud siya nga matang sa kasalanan. Now, wala siya na-emphasize. Kung baga, ang tao, wala siya nasultihan nga sala ni siya. Now, kung makita nato sa book of Genesis 38, si Judah, na siya anak. Now, ang anak niya, now, nga diin, tulo ka buok, now, si Er, si Unan, o si Shelah. Karon, si Er na minyo. Pagka minyo ni Er, that's in chapter 38. Pagka minyo ni Er, ni Tamar, and he did was evil in the eyes of Hashem, in verse 7, and Hashem caused him to die. And the question was, gipatay siya ni Hashem? Unsay sala niya? Wala gisulti.
Naghimo lang doon siya evil. Unsa tong evil nga gipatay man jud siya pag-abot sa verse 8. Then Judah said to Onan, kay liberate marriage man ang ilang gipractice, ikaw ang ikaduha, busa namatay imuhang magulang, pangasawa to iyang asawa, unya kung say anak ninyo, ingalan sa imuhang magulang, dili to imuhang anak. Anak sa imong magulang. Karon, and he consort with his brother's wife and enter into levirate marriage with her and establish offspring for your brother. But Onan knew that the seed would not be his. So it was that whenever he would consort with his brother's wife, he would let it go to waste on the ground. So, mura ba giwithdraw niya? No, sa ilahang intimacy, giwithdraw niya ang seed ug iyahang gipaagas sa yuta. And Hashem killed him for the evil that he did. That means, diri mo makita ang sala ni nga wala gisulti, mao di itong sala ni Onan. Nga nag-waste di silag seed. O ang wasting seed, death penalty. Kay life na siya. Yes. As a matter of fact, kana ganing nasa seed bank bitaw nga para sa surrogate conception, no, i-fertilize ang mga seed. Makadungog man ka sa Amerika karon na once i-destroy to nga mga seed, murder na to siya. Oh, kay life naman to siya. Yes. Life na to siya. Oh, mao na nga bawal gyud daw mag-waste og seed. O dapat makabalo ang mga lalaki na bawal gyud mag-waste og seed. Mao na nga sa contraceptives, dili man bawal ang birth control. Basta kay dili lang manakit sa lawas. Pero kung mag-waste og seed daw, bawal daw siya. Bawal siya. Okay. Ayan. So, mao to ang pipila ka mga questions more. And syempre sa to ang mga viewers din no? Sinamoy mga clarifications or questions, you can actually comment sa ato ang Facebook live streaming. Kana ang ato ang atangan din higihapon sa ato ang programa mga higala. More, thank you so much for your time and also sa ato ang guest and sa ato ang viewers. Padayon lang mo sa pag-atang sa ato ang mga episodes and I hope nga daghan tag matun-an mga higala dinhi sa ato ang programang The Noahide Hour, exploring the 7 universal laws for humanity, and I'm your host, Renz Barbarona, uban nako Maure Azaria Gilbert Mendoza. Shalom, shalom, shalom. This concludes our episode for today. May your week be filled with light and understanding. Join us again next time on the Noahide Hour for more insights from the Torah's universal wisdom. Shalom and be blessed. Hey there, brother, don't you see? There's a way for us to live in harmony. No more hatred, no more strife. Just follow and learn Hashem's decree in life. The 7 universal laws show the way, also known as the Noahide Laws today. Given to Adam and Noah too, from Sinai's peak transmitted to Moshe. 1, no idols, just worship Hashem. 2, don't curse him, show respect, not shame. 3, no murder, let life be dear. 4, stay pure, keep marriage clear. 5, don't steal, be honest, be true. 6, treat Hashem's creatures with kindness too. 7, make justice strong and right, so truth can shine like a guiding light. The 7 Noahide laws for all of humanity, a path to shalom for you and me. With the Torah, our guide, it's plain to find a world where people act so kind. No need for hate, no need for fear. Let's build a world that's bright and clear. With love and justice, hand in hand, let's spread this light across the land. So come, my brother, take my hand. Let's walk together, take a stand. Teach the world these laws so true. For shalom, for love, for me and you. Let Hashem's name be known so wide, a light for
shalom to humanity. 1. No idols, just worship Hashem. 2. Don't curse him, show respect, not shame. 3. No murder, let life be dear. 4. Stay pure, keep marriage clear. 5. Don't steal, be honest, be true. 6. Treat Hashem's creatures with kindness. 2. 7. Make justice strong and right, so truth can shine like a guiding light. With faith in white and light. 1. No idols, just worship Hashem. 2. Don't curse him, show respect, not shame. 3. No murder, let life be dear. 4. Stay pure, keep marriage clear. 5. Don't steal, be honest, be true. 6. Treat Hashem's creatures with kindness. 2. 7. Make justice strong and right, so truth can shine like a guide.